Guys, maka-unboxing ta. Kaya nipalit ko pintal nga 4 liter og barato ra with catalyst pa or hardener for only 1,100 peso. Door to door delivery, online shop in Shopee. And I will share on how I mix this primer epoxy paint. Just continue watching the video. Mix thoroughly until the clear liquid mixed to the white paint. Like that. I'm almost done. Niya buslutan ng dapit sa may kanal. Para nga ining huwad gamay rang usik like that. As you can see, gamay rang usik ang dikit, pwede pa mapilin, pwede pa mabalik sa lata. O ang hardener na po sunod. Puslutan po ang kilid sa may dapit sa kanal o magkuha og para insakto sa 1 liter mix. Then fill up, then mix it thoroughly until the catalyst or hardener mix to the white paint. Wala na kayo makita ang hardener, puros na lang white paint like that. Nearly done. Then wipe it gamit ang roller brush. O sugod nagpintal. Inani next sayan pagpintal. Di wa manginanglag skilled, high skilled, pagnos lang until makover danan metal. First coat lang sa anin siya of 5-10 minutes or 20 minutes until the paint firmly dry or it's totally dry, and then paint again for the second coat para ang resulta nindot og lig-on jud ang pintal. Wala na kasayon guys ang pagpintal. Pagnos hangtod bagmaman na-cover ang tanan metal. Muna ni ang resulta sa first coat. After 5 minutes to 10 minutes for the second coating.